Okey, okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallim. Okey. Saya Cikgu Mariam ya. Okey, bagi pihak majlis mengalu-alukan kehadiran para pelajar, guru-guru dan pegawai-pegawai bahagian pendidikan menengah mara ke program Jom Skor A+ SPM 2022 berkenaan Teknik Menjawab SPM Kertas 2 Bahagian B dan C yang dianjurkan oleh Unit Sains Bahagian Pendidikan Menengah Mara. Okey, sebelum kita meneruskan majlis, suka untuk saya mengumumkan kepada semua pelajar anda boleh menggunakan ruangan Q&A di chat untuk sebarang pertanyaan mengenai topik webinar pada hari ini. Untuk makluman, sesi ini juga akan direkodkan oleh tim teknikal dan boleh ditonton semula. So bagi mereka yang tak ada handphone kan, hanya melihat ataupun yang hanya melihat di dewan-dewan besar ya, macam anak murid saya MRSM Pulau okey. Anda boleh menonton semula melalui link So link kehadiran akan diberikan pada akhir slot ini nanti. Okay. So bagi memberkati majlis pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Semoga program ini berjalan lancar dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. So alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnianya. Webinar Jom Skor A+ Kimia SPM 2022 dapat dilaksanakan pada petang ini. Okey, selamat datang kepada penceramah kita ya, yang berbahagia Cikgu Mimi Syadzlina binti Shabi, guru Cemerlang Kimia dari MRSM Langkawi. Boleh tak Cikgu Mimi tunjuk muka? Okey, nampak Cikgu Mimi ya? Okey. Okey. Beliau merupakan seorang guru kimia yang sangat berpengalaman. Bermula dari tahun beliau berkhidmat iaitu pada tahun 2002 Okey. Beliau seorang guru mengajar kimia di sekolah di MRSM Tun Kafar Baba bermula tahun 2002 hingga 2008 dan sekarang mengajar di MRSM Langkawi bermula daripada tahun 2009 hingga 2022 sangat lama pengalaman beliau okey. Dan beliau juga sangat aktif dalam inovasi kan, dah pergi Amerika tak tahulah berapa kali dah pergi Amerika bawa pelajar kan dalam innovation kan kan, dan sentiasalah sentiasa menang dalam tim-tim yang dibawa ke luar negara okey. Okey, so tanpa berlengah masa lagi, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia Cikgu Mimi Syadzlina untuk berkongsi ilmu dengan kita pada petang ini. Okey, dengan segala hormatnya dipersilakan. Okey. So, Mimi, boleh mula okey. Okey, terima kasih Kak Yam. Okey. Cikgu Dr. Mariam. Okey. So, terima kasih semua kerana sudi meluangkan masa sekali lagi. Okay, so last month kita ada the first session of the webinar Jom Skor A+ ni. Okay, which is last month saya discuss on paper 2 section A. So untuk kali ni kita nak tengok pula what kind of questions, how we are going to tackle the questions in paper 2 section B and C. Okay. So dengan masa yang kita ada ni, plus minus 2 jam ni, okay, saya akan cuba kupas lah, okay, ataupun kita akan sama-sama tengok macam mana kita nak make sure kita dapat semaksimum markah
untuk bahagian B dan C ni, section B and section C untuk kertas 2. Okay, dan kebanyakan pelajar sebenarnya dia ada masalah dengan section B and section C, especially section C lah. Okay, kalau SPM tu, okay, section A boleh lagi lah dia score. Tapi kalau section B dan C, which is the essay part, okay, student akan ada masalah besar. Okay, one of the things yang biasanya ataupun kesukaran yang biasa kita punya pelajar hadapi untuk section B and C, basically is dia tak pandai nak memaksimumkan, okay, dia punya explanation, okay, dengan markah yang ada. So sebelum saya start lebih lanjut about section B and C ni, so basically untuk section B and C, soalan essay, okay, kalau markah tu dia tulis 8 markah, try to give minimum 9 point. Okay, so maksudnya kalau markah dia 8, bagilah 9 point. Okay, and untuk essay chemistry, okay, saya galakkan student, okay, buat bentuk point form. Point form means bukannya buat short form. Okay, point form means kalau you ada 6 point yang you nak explain, so tulis 1 point tu 1 line. Okay, so mungkin kalau 6 point tulis 6 line berbeza. So that senang untuk pemeriksa untuk check. Okay, satu senang untuk you check during the exams. Okay, and then cuba elak if possible buat ataupun menjawab dalam bentuk ayat yang karangan tu. Okay, itu kalau boleh elak lah. Kesian lah untuk untuk you baca balik ataupun you recheck your answer after you dah jawab semua. Okay, so ini tips untuk memudahkan you jawab section B and C untuk SPM. Okay, so yang seterusnya, okay, selain boleh jawab bentuk point form, okay, you all boleh juga jawab dalam bentuk table. Okay, kalau soalan itu melibatkan compare and contrast, then you boleh jawab bentuk table. Okay, table macam ni lah. Okay, buatlah table bentuk macam mana pun. Okay, tapi soalan compare and contrast ataupun compare boleh juga dijawab dalam bentuk table. Okay, fact, frequently asked question. Okay, kalau section B ini, section B, okay, section B, section C, dua-dua essay. Tapi what makes the difference? Okay, dalam bahasa mudah ni ialah section B, dia referring to the close-ended items. Okay, ataupun close-ended response. Okay, maksudnya soalan di section B ini lebih guided. Dia akan minta dia nak apa. Dia akan bagi contohnya state the properties ataupun explain the properties of ethanoic acid. Dia lebih guided. Okay, lagi senang nak jawab section B. Okay, and then apa beza dengan section C? Section C essay juga, tapi section C ini ialah okay, open-ended question ataupun open-ended response. Okay, maksudnya, okay, kalau section B tadi, dia bagi tahu dia nak the properties of ethanoic acid. Section C, dia boleh bagi tahu, okay, explain the properties of acid Q. So acid Q, okay, mungkin is a weak acid. So you can bagi contoh ethanoic acid, methanoic acid, propanoic acid, dia macam tu. Section C, dia lebih open. Okay, respon you lebih open. Okay, section B, respon you a little bit close. Okay, dan lebih guided sebenarnya. That's why section B ni senang nak score compared to section C.
And one more thing, okay, dia ada a few question, okay. So macam biasa, this is chemistry. Soalan yang wajib keluar dekat mana-mana section pun ialah soalan the basic of the chemistry tu lah. Okay, soalan yang melibatkan stoichiometry, soalan yang melibatkan chemical equation, chemical formula, okay, dan sebagainya. Okay, and lagi satu, okay, section B ini, okay, antara contoh soalan dia boleh tanya ialah, okay, antara contoh soalan dia boleh tanya ialah dia suruh you suggest and explain. Okay, ataupun compare observation. Compare the observation and explain. Okay. And then untuk section C, okay, untuk section C, dia boleh tanya soalan tentang justify. Justify ni pun boleh keluar juga kat sini lah. Okay. And then soalan lain, choose. Sorry. Okay. Choose your answer and give reason. Okay. Ataupun yang paling glamour untuk section C, last kali dia mesti keluar soalan berbentuk macam ni. Sama ada you plan ataupun you describe experiment. Okay, plan ataupun describe experiment. So last kali dia mesti ada kaitan dengan experiment. Cuma untuk section C yang bahagian planning or describe the experiment ini, dia berbentuk macam mana? Dia bukannya dia suruh you explain balik, okay, eksperimen yang biasa kita buat dalam lab. Okay, it could use the same method, it could use the same concept, but dia punya apa ni? Benda yang dia akan minta tu benda yang tidak semestinya pernah ada dalam textbook. Okay, contohnya let's say esterification. Okay, so dalam textbook dia suruh produce the ester daripada ethanoic acid, okay, dengan ethanol. So you akan dapat ethyl ethanoate. Okay, tapi tak semestinya bila keluar soalan plan or describe the experiment ini dia akan minta ethyl ethanoate juga. Dia boleh tukar kepada ester yang lain, but using the same concept and the same method. So you have to really understand macam mana kita nak jalankan the eksperimen itu. Okay, dia menggunakan konsep yang sama tapi tidak semestinya apa yang ada exactly macam eksperimen yang you dah pernah buat dalam lab. Okay, so sebab itu pemahaman konsep itu penting. Okay, that would be dia punya macam pemutus lah. Okay, nak tengok you faham ke tidak apa benda you buat. Okay, so these are the things yang membezakan section B and section C. So move on. Okay, kita tengok section B dulu. Okay, as you can see, dalam handout yang saya bekalkan, okay, on page number 3. Page number 3, kalau tengok soalan dia, okay, section B, soalan ini lebih kurang chapter carbon compound. Okay, carbon compound campur dengan empirical formula, molecular formula. So ini common. In chemistry, dia common untuk dia mix the chapter. Okay, dia tak ada apa ni? Dia tak ada by chapter. Because one chapter with the other tu biasanya dia boleh interconnection. Okay, so that is chemistry. So kita tengok soalan kejap. Okay, so this is the first question, okay, untuk section B. Okay, saya baca the English version ni. Okay, following information is about an organic compound X.
So kita ada empirical formula CH2O relative molecular mass 60. So dia bagi tahu, okay, the compound X ini reacts with calcium carbonate produce a type of gas that turns lime water chalky. Okay, so kalau you tengok, dia dah guided dah sebenarnya ni. Okay, dia dah bagi tahu semua benda yang berkaitan dengan compound X. Okay, so based on the information, determine the molecular formula of X and state the name of the homologous series for X. Explain your answer. So macam biasa, apa yang bezakan bahagian essay, the section B and C dengan soalan section A, which is the structured question. Soalan bahagian essay mesti dia nak minta explain. Ni benda-benda glamour dalam soalan essay. Sebab tu dia panjang sikit cerita dia. That's why markah dia banyak sikit. Because you have to explain. So, in chemistry, bila you nak kena explain, nasihat saya, explain secara detail. One by one. Okay, that's why bila you jawab soalan tu, okay, satu point tu letak satu line. Okay, supaya you punya expansion itu tepat, sharp. Okay, tak adalah macam campur semua benda. Okay, so and then dia minta write a balanced chemical equation. So kalau tengok sini, ada a few things dia minta. Satu, dia minta molecular formula. Yang kedua, state the name of the homologous series. Okay, yang kedua homologous series. And then explain. And then write a balanced chemical equation. Okay, so ada 4 benda dia minta kat sini. Okay, tapi markah dia 6. So setiap kali jumpa soalan essay, kalau boleh, you highlight lah dekat soalan tu. Okay, dia punya the key point soalan tu nak apa. Okay, so that you takkan hilang apa ni, tak terhilang lah apa benda yang patut dijawab. Okay, because soalan dia, dia takkan buat ABCD banyak sangat. Okay, kalau dulu dia ada ABCD 1, 2, 3, tapi sekarang dia banyak buat statement yang macam ni. So you have to identify what are things yang question tu nak. Okay, so there are 4 things yang question tu nak, tapi markah 6. So dekat mana pembahagian markah ni? Okay, so kita tengok. Okay, macam mana, how to get the 6 marks. Okay, so the first mark, point number 1 ni, kalau jumpa point number 1 ni, okay, point number 1 tu the first mark lah, the first point. Okay, point yang pertama yang memberikan markah. Okay, so formula ni tak perlu tulis. Okay, saya just stated je kat situ. Okay, untuk cari the molecular formula, number 1 you have to find, okay, N ni, berapa kali N. Okay, so MF ini adalah molecular formula. Okay, you pakai je formula ni. Okay, molecular formula sama dengan empirical formula times N. So molecular formula ini kita tak tahu, tapi dia ada bagi info on the relative molecular mass. Okay, relative molecular mass means dia punya molar mass. Okay, ataupun biasanya ditulis sebagai relative molecular mass. Okay, dia punya relative molecular mass is 60. Okay, and then you kira lah empirical formula dia. Okay, kan dia bagi okay, kalau saya transfer kan, maksud dia 60 sama dengan CH2O times N. Okay, whereas C itu 12 tambah H, relative atomic mass dia 1 times 2. Kenapa times 2? Because hydrogen tu ada 2. Okay, this is the relative atomic mass of hydrogen. And then kita add on the relative atomic mass of oxygen. And times N. Okay, tinggal N ni pula. Okay, that means times N. So kira lah. Then you will get N equal to 2. Okay, the whole thing ini, dari sini sampai sini, will give you the first mark. Okay, itu markah pertama. Markah kedua, you tunjukkan the molecular formula. Okay, CH2O sama dengan
CH2O times N. N is 2. Okay. So you akan dapat N ni bertukar pada 2. Okay. So sama dengan C2H4O2 ataupun okay, you boleh tulis dalam bentuk yang menunjukkan dia punya functional group CH3COOH. So dalam kes ini, you nak tulis macam ni pun boleh, you nak tulis macam ini pun boleh. Okay, dua-dua diterima. So this is point number 2. Okay, so point number 3 dia minta tentang homologous series. Okay, so dia punya homologous series is carboxylic acid. Okay, dia suruh explain kenapa kita categorizekan the compound X itu as carboxylic acid because dia punya functional group is carboxyl group. Okay. So kalau tengok soalan ini, soalan ni minta okay, state the name of the homologous series and explain your answer. Okay. So explain je lah. Okay, sama ada you je carboxyl ataupun you tulis dia punya the formula of the carboxyl. Okay, so itu markah ketiga dan markah keempat. Next ialah untuk chemical equation. Okay, normally untuk chemical equation, okay, dia mesti minimum mesti melibatkan 2 marks. Okay, so macam biasa, the first mark ialah correct formula of reactants and products. Okay, and then the second mark is for balancing. Okay, so kita akan dapat point number 5 and point number 6. Biasa macam tu. Okay, chemical equation normally minimum dia akan bagi 2 marks. Okay, jaranglah 1 mark. Kecuali ada banyak information dia dah bagi. Okay, and then equation tu pun tak perlu dibalancekan. Maybe akan ada 1 mark. But kalau information tak cukup banyak, okay, dan perlu balancing, biasanya 2 marks or 3 marks. Okay, lagi kurang info, lagi banyak you nak kena fikir, lagi banyak markah. So that's why saya pesan, kalau markah dia 6, try to give more than 6 point. Okay, so normally you takkan tertinggal lah dia punya markah. Okay, next. Okay, soalan seterusnya ialah 1B. Okay, hexane exists as liquid, ethane exists as gas. Okay, gas dengan liquid. Okay, so dia suruh explain the difference in the state of matter between these two substances at room condition. Okay, so yang kat sini markah dia 4. Okay, maka dia 4. So try to give more than 4 point. Sebab you pun tak tahu dekat mana dia nak bagi markah. Okay, so berkemungkinan besar, okay, kalau you bagi lebih daripada yang sepatutnya, mungkinlah senang untuk you dapat markah. Okay, so point number 1, okay. So the number of carbon atom per molecule. Okay, ramai student akan tertinggal perkataan atom. Okay. The number of carbon atom per molecule. And number ni jangan suka letak NO titik. Ni salah ni. Yeah? Dia bukan no. Number. You have to spell it. Okay. Spell number tu. Ramai suka buat mistakes. Dia buat NO lepas tu tak ada titik. Jadi masalah. So A je semua. Okay. So the number of carbon atoms per molecule in hexane is bigger ataupun higher than the ethane. Okay, so what will happen? Point number 2, molecular size bigger. Okay, satu benda, molecular size mesti bigger. Jangan guna higher. Use the correct terms. Okay, kalau forces of attraction stronger, jangan letak higher. So there's the things yang macam you have to use terms accordingly lah. Okay. So ada benda yang macam boleh pakai, boleh pilih. Ada benda kena use the correct terms. Okay. So point ketiga, okay, bila molecular size bigger, that means
the intermolecular forces of attraction. So dekat sini, kalau you tertinggal of attraction, you sebut intermolecular forces, maka you hilang markah kat sini. Okay, so ini yang dikata kena detail. Forces of what? Okay, is it forces of attraction ke? Forces of repel ke? Apa benda ke? Okay, you have to go into details so that you won't lose mark. Okay, so nak dapat markah, kena detail. Intermolecular forces of attraction in hexane is stronger. Again, forces of attraction kena stronger. Okay, so more heat needed. Okay, dekat sini mistake yang biasa student buat ialah dia suka tulis more energy needed. So kalau energy memang zero lah, because energy ada banyak. We have a lot of energy. Okay, so what kind of energy we are talking about? Dalam case ini, we are talking about the heat energy. So kalau ditulis heat ataupun ditulis heat energy, baru betul. Okay, needed to overcome the intermolecular forces of attraction. Okay, so yang ini kita kena pakai overcome. Okay, sebab dia forces of attraction. Okay, jangan guna to break the intermolecular force, salah. Okay, mesti overcome the intermolecular forces of attraction. Okay, so okay, so kemudian point number 5. Okay, sebab dia 4 markah je, patutnya sampai 4 lah. Tapi kalau kita nak tambah lagi 1, tak ada masalah. Okay, tak salah pun. Nanti pemeriksa pilih lah mana jawapan yang betul. Okay, so you try to give more so that you punya chances to get maximum marks tu lagi tinggi. So that's why hexane has higher melting and boiling point. So that's why they exist as liquid at room condition. Okay, so itu antara mistakes yang selalu student gunalah untuk benda-benda yang macam ni. Forces of attraction, okay, heat, energy, okay, overcome yang macam ni. So these are the things yang selalunya menyebabkan student hilang markah. Okay, and then kita tengok pula question seterusnya. Sekejap, saya nak minta Cikgu Mimi tolong zoom sikit sebab tak berapa jelas. Okay, back balik tadi. PowerPoint tadi. Oh, tak clear? Zoom supaya pelajar boleh yang okay, zoom lagi. Sebab kecil tulisan tu. Sebab dekat saya dah besar sekejap. Sekejap, let me try. Dekat mana? Dekat jawapan The PowerPoint tu zoom lagi. Ni dah lebih besar dah ni. Bagi nampak semua. Dah penuh skrin saya dah ni. Okay, dah penuh skrin, okay. Ke kiri sikit, explain the tak nampak. Oh tak apa, yang itu ada dekat soalan. Okay, thank you. Okay. Thank you Kak Yam. Okay, soalan yang ada kat atas ni ada dekat handout yang saya bagi. So, you just refer to the question tu lah. Okay. Okay, so ini untuk soalan one bola. Okay. So again, number of carbon atom, okay, per molecule. Yang ni pun student suka tinggal. Okay, sama case dengan cerita apa nama ni? Kan dia minta you calculate percentage. Dia minta you compare the sootiness of flame. Tu pun soalan glamour ke? Okay, sootiness of flame tu pun explanation dia, okay, percentage of carbon atom per molecule or percentage of carbon atom high mass. Student suka tinggal atom.
So that's why ramai akan hilang markah kat situ. Okay, so molecular size bigger, smaller. Okay, forces of rejection stronger, weaker. Okay, same goes dengan rate of reaction, higher, lower. So those are the mistakes yang selalu student suka buat. Lagi satu ialah kalau macam rate of reaction tu, when we are comparing, okay, the frequency of collision, okay, it should be bila kita compare A dengan B, it should be A is higher than B. Tapi student suka guna terms the frequency of collision for experiment A is increases. Salah lah. Okay. Untuk SPM, bila compare between A dengan B, okay, dia increases kalau kita tengok trend. Okay, going down group 1, reactivity increases. Tapi kalau compare lithium and sodium, so the reactivity of sodium is higher than lithium. So those are the terms yang selalu student akan hilang markah. Okay, especially dekat rate of reaction lah. Okay, so dia memang is a big no there. Okay, so moving on. Okay, next. Okay, kalau you tengok soalan 1C. Okay, soalan 1C. Saya try to zoom in lah. Okay, so soalan dia, kalau tengok soalan tu, dekat kertas soalan, based on diagram 1, can ambil daripada SPM MRSM Langkawi lah. Okay, so this is a good question. Okay, dan memang menepati ciri-ciri apa nama soalan KSSM lah. Okay, so untuk soalan yang berbentuk macam ni, okay, dia suruh kita choose and then justify your choice. Okay, so macam saya cakap, okay, soalan justify ni boleh keluar kat mana-mana. Okay, section B or section C. So macam mana nak jawab soalan justify untuk chemistry? Dia tak sama dengan you punya zaman PT3 dulu. Okay, PT3 bila kata justify, you kena bagi the positive dengan the negative punya justification. Okay, tapi okay, untuk SPM bila justify, okay, you can give the positive or the negative justification. Okay, so tak ada masalah. Cuma bila you explain, okay, bila you explain, make sure your explanation itu dia ada cause and effect. Contohnya kalau soalan macam soalan melibatkan let's say environment lah. Okay, so apa nama? Contohnya justify the use of ataupun the industrial development, okay, to Malaysia. So kenapa you setuju, kenapa tak setuju? Okay, contohnya disebabkan kalau ada banyak kawasan industri ni, okay, industrial punya area ni, then dia akan produce, dia akan menyebabkan kita kata let's say air pollution. Okay, so kalau you justify, you kata the apa ni industrial area will cause air pollution, you tak dapat markah. Kalau you jawab macam tu, tak dapat markah, you akan lose the mark. Okay, because you kena the cause and effect. The cause and effect, dia punya cause dia ialah the releasing of apa namanya kita panggil sebagai air pollution. Okay,
Okay, so point number 1, you choose either sanitizer M and dari sini the justification yang you kena buat. Okay, so the percentage of alcohol is higher, so can kill germs better. Okay, so dia ada cause and effect. Okay, and then kalau you guna, let's say you choose sanitizer N, so dia punya cost percentage of alcohol is lower, so less irritate or less harm to skin. So dia macam mana pun bila jawab soalan ni mesti ada cause and effect. Okay, then your answer will be senanglah dapat markah. Okay, ini soalan untuk justify. Okay, next. Okay, soalan seterusnya ialah on page 4. Page 4. Okay, soalan ni soalan topik redox. Okay, so diagram 2.1 shows the reaction occur in the vortex cell using magnesium ribbon and copper plate as electrode. Okay, so semua orang tahu this is a vortex cell. Okay, so based on diagram, explain how electrical current is produced. So how electrical current is produced? So electrical current ni produce bila ada flow of electron. Okay, yang ni kita semua orang tahu. Bila ada flow of electron. So how does electron tu boleh flow? Okay, so ini yang kita nak explain apa yang berlaku dalam this vortex cell. Okay, so kita tengok contoh jawapan dia. Okay, markah 10. Nak jawab macam mana ni? Okay, so yang ini pun dikira as point form. Kalau jawab macam ni pun dikira point form. Okay, point form yang saya maksudkan tu buat satu point itu satu line. Okay, and then there's a few things yang you kena ada. Okay, so markah pertama, okay, kita nak cerita, okay, bila kata redox, because the vortex cell is a redox punya reaction, so dia mesti melibatkan oxidation and reduction. Mesti melibatkan oxidation and reduction. So kita nak kena ceritalah siapa undergoes oxidation, siapa undergoes reduction, okay, but normally oxidation dululah yang berlaku, betul? Okay, so kita fokus on what are the things ataupun which substance, okay, undergoes oxidation and which substance undergoes reduction. Okay, kita tengok oxidation dulu. Okay, so kita kata, okay, siapa yang akan undergoes oxidation? Magnesium. Okay, kita ada copper and magnesium, so magnesium akan undergoes oxidation. So point yang penting ialah how do you know magnesium undergoes oxidation? So kita akan refer the inert value. Okay, so inert value of magnesium is more positive than the inert value of copper. More positive ke less positive? Okay, this one is less positive, sorry. Magnesium is less positive. Okay, kalau you tengok, kejap to go through the, okay, kita tengok standard electrode potential ni. Kita ada magnesium dengan copper. Okay, so you compare the magnesium dengan copper. So magnesium negative 2.38, copper positive, positive 0.34. So kalau you compare, magnesium is more negative than copper. Okay, ataupun magnesium less positive than copper. Okay, ada dua statement you boleh buat. Okay, satu, magnesium, okay, the inert value the inert value of magnesium is more negative
then the unit value of copper. Okay, or you can bagi tahu juga the unit value of magnesium is less positive. Then unit value of copper. Okay, so kita baca kat sini lah. Kita comparekan between these two. Okay, sorry about that. Okay, so unit value magnesium is less positive ataupun okay, more negative than the unit value of copper. Okay, so that's why magnesium is a stronger reducing agent and oxidize. So what happened? Okay, sebab soalan minta explain how electrical current is produced. That means dia minta you explain the reaction yang berlaku. Okay, yang menyebabkan electrical current produced. So bila melibatkan reaction, okay, so kena adalah, okay, magnesium atom ni kena ada. Donates electron. So jumpa saja soalan ada elektron, ions macam ni, that means atom ni kena wujud. Kalau macam kat atas ni, you don't have to sebut atom pun tak apa. Sebab dia tidak explain the reaction. Okay, maksudnya dia tidak melibatkan elektron, ion semua tu, maka atom tak payah sebut lah. Okay, tapi once jumpa saja, okay, ada elektron, ada ion semua, maka keluarlah atom semua tu. Okay, so the half equation, okay, so the half equation untuk this one ialah, so the magnesium releases 2 electron producing magnesium ions. Okay, you memang kena pandai tulis the half equation. This is a common question. Selain daripada chemical equation yang boleh juga minta the half equation. So, okay, point ini kena ada. Sebab apa? Sebab kita nak bagi tahu how electrical current produced. So, the flow of electrons. Dari mana ke mana. Okay, and mesti through connecting wires. Sebab ada juga student yang salah faham. Dia kata electron flow through the solution. Salah. Okay, electron flow, okay, through connecting wires. Okay, ataupun kalau nak canggih sikit, you boleh guna through external circuit. Okay, so and then kita cerita pula tentang reduction. Okay, so kalau kita tengok kat sini, okay, saya buka apa nama ni? Okay, again saya buka standard electrode potential. Okay, so benda-benda ni you kena pandai baca. Okay, kena pandai baca standard electrode potential. So let's say kita compare the hydrogen ions and the sodium ions. So we have sodium ions here, hydrogen ions here. Okay, so tengok dekat dia punya unit value. Okay, so kalau kita compare, okay, the sodium ions is more negative. Ataupun kalau you focus on hydrogen ions is more positive. Okay, tu je cara baca dia. Okay, so the unit value of hydrogen ions is more positive than the unit value of sodium ions. Okay, so what will happen here? Okay, hydrogen is a stronger oxidizing agent. So dia akan undergoes reduction. Okay, reduce ataupun undergoes reduction, boleh je, sama je. Okay, so hydrogen ions accept electrons to form hydrogen gas or hydrogen molecule. Okay, so ini ions. You don't have to tulis ion. You letak H+, understood itu ialah ions. Kalau rajin boleh tulis. Kalau tak berapa rajin, tulis je H+. But make sure formula dia betul. Kalau formula salah, it's a big no. Okay?
So kalau yang ini boleh tak letak 2 electrons? Tak ada masalah. You can tulis 2 electrons. Okay, so 2 mole of hydrogen ion accept 2 electron to form hydrogen molecule. Okay, H2. So the half equation, okay, hydrogen tambah electron, the hydrogen ions accept electron, so dia akan jadi hydrogen gas, hydrogen molecule. So balance sajalah. Okay, so dalam case ini, okay, the magnesium is the anode and the copper as the cathode. Okay, kenapa berlaku oxidation dekat magnesium? Okay, so the magnesium is the anode. Okay, so di dekat copper itu berlaku reduction. Okay, so siapa yang undergoes reduction? The hydrogen ions, okay, undergoes reduction dekat copper because copper is the cathode. Okay, so yang itu untuk soalan, okay, water accept. Okay, moving on. Okay, moving on. Kita tengok contoh lain pula. Look at question B. Okay, look at question B. Kalau tengok question B itu soalan dia ialah berkaitan ini. Okay, so selain water cell, soalan yang glamour juga dalam topik redox ini ialah the electrolysis. Okay, so dalam case ini, if you look at the electrolysis, okay, this is the electrolysis of sodium chloride solution using carbon electrodes. So kalau kita tengok sini, info yang paling besar dia ialah, okay, you tengok the molarity or the concentration of the sodium chloride solution, and then you tengok pada electrode dia. We are using carbon electrodes. Okay, so untuk soalan electrolysis, okay, saya baru sentuh ke tak? Okay, kalau melibatkan electrolysis, dia macam ni. Okay, bila di anode, okay, electrolysis ialah kita nak discharge dia punya ions. Okay, so dia akan tanya factor ions to be discharged. So dekat anode, always consider the 3 factors. Okay, anode always consider the 3 factors. Factors number 1, okay, always look at to the type of electrodes. Okay, factor number 2 baru kita tengok dia punya concentration. The concentration of the electrolyte. Okay, yang ketiga baru kita tengok the anode value. Okay, dalam buku teks dia akan cerita the anode value dulu. Okay, sebab that one is macam ni kita panggil yang paling mudah lah. Okay, untuk you faham. Tapi the priority, okay, bila you dapat soalan electrolysis, tengok type of electrode dulu, lepas tu baru move to the concentration, and then last kali baru tengok anode value. Okay, beza dengan cathode, okay, di cathode kita hanya tengok kat satu je benda, which is the anode value. Okay, which is the anode value. So dalam case ini, okay, kita tengok electrode dia. So dia pakai carbon electrode, which is inert electrode. So dia takkan involve in the reaction. So kita move on to the second one, the concentration. So dalam case ini dia pakai 1 mole per decimeter cube. 1.0 mole per decimeter cube of sodium chloride solution. That means what? That means this concentration is a concentrated solution. Okay, so macam mana nak bezakan dilute ke concentrated? So dia macam ni. Masa bila solution itu dianggap dilute. Yang ini yang saya nak cerita ni, ini ialah untuk case electrolysis sahaja. Okay, case lain tak diguna pakai. Electrolysis sahaja kita guna konsep ini, iaitu
Okay. Sekejap Okay. Iaitu, okay, untuk nak tengok is it concentrated ataupun dilute solution. Okay. Okay, kalau dia punya concentration 0.0001 mole per decimeter cube. Okay, yang ini baru kita start kata dia dilute. Okay, yang ini baru kita consider dilute solution untuk case electrolysis sahaja. Okay, untuk case lain kita kira lain Okay, untuk case electrolysis, this is the value yang kita consider as dilute. Okay, kalau setakat 0.001, ini masih lagi dikira concentrated. Okay, dia start dilute pada 0.0001. So yang ini masih lagi di-considered as concentrated. Okay, untuk case electrolysis saja. So, based on the info, dah lah 1.0. Sah-sah lah. This is a concentrated solution. This is a concentrated solution. Okay, this is a concentrated solution. Okay, padam dulu ya. Okay, so bila concentrated solution, that means, okay, apa maksudnya concentrated solution? Okay, bila sebut solution ni, you kena faham, solution mesti ada solute that dissolve in a solvent. That is solution. Solute that dissolve in a solvent. Dalam kes ini, kita ada solute namanya sodium chloride. Dia dissolve dalam solvent bernama water. So, sodium chloride can ionizes in water, produce sodium ions and chloride ions, while water undergoes partial ionization, producing hydrogen ions and hydroxide ions. Okay, so dari situlah kita tahu dalam solution ini ada sodium ions, chloride ions, hydrogen ions dengan hydroxide ions. Okay, so ada, normally kalau solution ni ada 4 ion lah. Okay, mana datangnya? Dari situlah the ionization of the solute and the solvent. Okay, so dalam kes ini bila kita kata concentrated solution, concentrated tu means, okay, dalam bahasa mudahnya ialah sodium chloride lagi banyak daripada air. Okay, so maksudnya kalau kita nak compare, if we are going to compare, okay, katalah kita nak compare sodium ions dengan hydrogen ions. Okay, mana banyak? Okay, sodium ions lagi banyak daripada hydrogen ions because, okay, concentrated. Okay, this is a concentrated solution. Maksudnya solute lagi banyak daripada solvent. Kalau dilute, solvent lagi banyak daripada solute. Air banyak daripada Milo. Itu. Okay, kalau buat air Milo, air banyak daripada Milo, Milo cair lah. Kalau Milo banyak daripada air, Milo pekat, Milo kau lah. Okay. So, that's how you compare. Okay, which one more concentrated, yang mana yang kita consider as dilute. Okay, so basically, which ions attracted ke mana, which ions attracted ke mana. So, satu lagi benda yang selalu confusekan student ialah, okay, the anode and the cathode. The anode and the cathode. Untuk case electrolysis, okay, kita ada battery, right? Here, we have the battery. So, kalau tengok kat sini, yang panjang itu sebelah kanan. So, basically, okay, electrode carbon Y ini, okay, kita panggil dia as positive terminal. Sebab apa? Sebab dia connected to.
positive terminal of battery. While, saya ambil gambar ni lah. Okay. Ini electrode carbon X. Okay, electrode carbon X. Okay, dia connected to the negative terminal of the battery. That's why we call it the negative terminal. Okay, that's why we call it the negative terminal. So, which ions attracted to the negative terminal? Okay, the positive ion lah. So, kat sini, okay, akan ada sodium ions dengan hydrogen ions. Okay, while kat sebelah positive terminal ni akan ada chloride ions dengan hydroxide ions. So, positive terminal akan attract negative ions. Negative terminal attract the positive ions. So, lepas itu baru kita consider, okay, which ions will be selectively discharged. Okay. So, kalau kita tengok kat sini, okay, dekat mana akan berlaku oxidation, dekat mana akan berlaku reduction. Okay, kalau tengok kat sini, sebelah positive terminal ni, okay, sebelah positive terminal ni, dia akan lose electron. Kalau lose electron, maksudnya sebelah sini akan undergoes oxidation. Okay, so dia akan undergoes oxidation. Positive terminal undergoes oxidation. So, bila dia undergoes oxidation, maksudnya di sini ialah your anode. Okay, apa definition untuk anode? Okay, anode basically terminal that undergoes oxidation. You hafal yang tu je. Anode undergoes oxidation. Oxidation tu apa? Lose electron. So, dekat mana berlaku lose electron, di situ lah anode. It doesn't matter dia positive terminal ke, dia negative terminal ke. Okay. So, okay, the positive terminal di sini ialah anode. Beza dengan the vortex cell tadi. Sorry The vortex cell tadi, kalau you tengok, okay, magnesium yang loses the electron. Okay, magnesium loses electron. So, akan ada banyak electron kat sini. So, that's why dekat sini kita panggil dia negative terminal. So, automatically, copper is a positive terminal. So, tapi dekat sini, okay, magnesium lose electron. Lose electron maksudnya undergoes oxidation. So, anode ke cathode undergoes oxidation? There will be, okay, anode lah. Anode will always undergoes oxidation. Okay, cuma dekat sini kita panggil dia negative terminal sebab dia lose a lot of electron macam tu lah. Okay, so dia negatively charge punya terminal. Okay, so that's why lah sini kita panggil negative terminal. Okay, so kalau dah sini anode, sebelah lagi, of course lah, cathode. Okay, so saya patah balik. Okay, so dekat sini, chloride boleh lose electron, hydroxide pun boleh lose electron. So maksudnya dekat sini akan berlaku oxidation. Maka ini yang kita panggil as anode. Okay. So kalau dah situ anode, yang color purple tu, of course lah, this one is cathode. Okay, this one is cathode. Okay. So nanti kita tengok macam mana. Okay. So lagi satu. Okay, dia dah bagi clue ke sini. The greenish yellow gas. You rasa kita ada chloride dengan hydroxide. Apa nama gas yang terhasil ni? Which one sebenarnya being oxidized at anode? Chloride ke hydroxide? Greenish yellow gas. Sorry, greenish yellow gas. So, berkemungkinan besar, yang ni kena hafal warna gas, warna substance, salt, apa semua tu kena hafal. Tak banyak pun, beberapa puluh je. Okay, so greenish yellow gas basically is chlorine gas. So, group 17
You have to know setiap warna because group 17 is a diatomic molecule, so dia ada warna. Okay, bila jadi diatomic molecule tu dia ada warna, group 17. Okay, so greenish yellow gas is chlorine. So kalau dah produk dia chlorine, takkanlah reaktan dia hydroxide. Sangatlah tak logik. Okay, so yang ini colourless gas. Kalau dah colourless gas, takkanlah sodium. Okay, the product is gas. Antara hidrogen dengan sodium yang mana akan menjadi gas? Okay, so basically di sini dia akan produce the hydrogen gas. Okay, so X produce the hydrogen gas, Y produce the chlorine gas. So sekarang soalan minta you explain. Okay, soalan minta you explain. So okay, so tadi kita dah tengok. Okay, Y tadi, Y tadi kita katakan, okay, Y itu ialah anode, X itu ialah cathode. Okay, so Y is your anode, so X ialah cathode. Okay, so anode tadi positive terminal, cathode negative terminal untuk case electrolysis. Okay, so ions attracted to the anode, of course lah positive terminal akan attract negative ions. So negative terminal attracted to positive ions. Okay, so ions selectively discharge apa pula hydroxide. Okay, tadi kita punya apa nama dia? Kita punya concentration tadi, concentrated right? Dan produk pun dikata greenish yellow gas. So which one will be selectively discharged? The chloride. So ion discharge is chloride ions. Okay, so antara dua ni, okay, tengok inert value. So dekat cathode tadi, tengok inert value. So buka balik inert value, kita compare the hydrogen dengan sodium. Okay, so yang mana mudah undergoes reduction. Okay, kalau tengok kat sini, okay, so dia positive ions. So positive ions kalau nak dischargekan dia, kalau nak dischargekan dia, nak buang charge dia, you kena tambah elektron. You have to receive electron, kena tambah elektron. So bila tambah elektron means, bila gain electron means you undergoes reduction. Okay, you undergoes reduction. So antara dua ni, yang mana senang undergoes reduction? Yang bawah. Okay, dia macam ni. Semakin ke atas, semakin senang undergoes, semakin senang dia undergoes oxidation. Semakin dia ke bawah, semakin senang dia undergoes reduction. Lebih kurang macam tu. Okay, secara kasarnya baca macam tu. Okay, so siapa duduk kat bawah tadi? Hydrogen. So hydrogen, okay, will selectively discharge. So half equation, macam biasa, you nak discharge. Discharge mean buang charge. So you ada negative charge. How to get rid of the negative tu? Negative disebabkan oleh elektron. So you nak kena buang elektron lah. Kalau banyak elektron nak buang, okay, kalau buang satu, kita akan dapat Cl. Tapi this is group 17. Exists as diatomic gas, automatically balanced. Okay, Cl ada 2. So Cl 2 lah. So 2 times negative 1, kena ada 2 elektron. Okay, kena ada 2 elektron. So same goes here. Okay, hydrogen, let me see. Okay, so hydrogen positive charge. So macam mana nak keluarkan positive charge ni? Dia terlebih proton berbanding elektron. Macam itulah lebih kurang. So nak bagi kosong charge, you tambah elektron. Then you will get H atom. Ada ke H atom as product?
No. Dia akan jadi hydrogen gas. So H2 lah. Okay, so balance sahajalah selepas itu. Okay, so the product form. Okay, di sebelah sini chlorine gas. Sebelah sini hydrogen gas. Okay, kena sebut gas. Okay, so nak tulis formula ke nak mengeja? So kau tengok soalan. Kalau tengok soalan, okay, kalau soalan kata name the product form. So you kena eja lah. Kalau dia kata state the product form, then you can use formula as well. Cuma dalam soalan ni dia kata, okay, kalau tengok balik soalan, dia kata names the ions selectively discharged. So sekarang ini, okay, you tak boleh lah tulis formula ni. Okay, sebab dia suruh name the ion. So you kena eja. It's a chloride ion. This one you kena eja hydrogen ion. Okay, tengok soalan. Okay, so reason, okay, untuk X ini, the inert value. Okay, inert value hydrogen ions less negative or more positive than the inert value of sodium ions. So untuk case chloride tadi, sebab apa? Okay, because the concentration, okay, saya tukar pen saya. Saya bosan je sama. Okay, okay, because the concentration of siapa tadi? Kita compare chloride dengan hydroxide kan? So concentration of chloride ions is higher than siapa? Hydroxide ions. Okay, yang part ni student suka tulis because the concentration of chloride ions is higher, full stop. You akan hilang markah. Okay, bila you comparing, you kena bagi tahu siapa versus siapa. Bila compare, always kena stated specific, siapa lawan siapa. Okay, don't simply, you dah tulis banyak, you dah tulis 90%, you tinggal lagi 10%. Okay, so biasanya case macam itulah, student hilang markah. Okay, and then, okay, kita tengok soalan seterusnya. Okay, soalan seterusnya ialah nak mencelah sekejap ya. Soalan tadi tu kita boleh jawab dalam bentuk jadual ke? Yang macam Cikgu Mimi tunjuk tadi? Boleh. If ada semua permintaan, maksudnya macam soalan minta ions attracted, ion discharge, yes, you can jawab dalam bentuk jadual macam ni. So meaning that lebih senang kan kalau kita nak jawab in detail menggunakan jadual kan. So kita boleh galakkan lah pelajar kita menggunakan jadual gitu. Saya lebih sukalah kalau soalan yang compare ni you jawab dalam bentuk jadual. Compare A and B, reaction A and B. Compare and contrast. Anything yang melibatkan compare ataupun compare and contrast, you boleh pakai jadual. Ataupun nak explain dua benda beza macam ni pun boleh pakai jadual. Easier for you to check balik. Dan saya rasa cikgu pun suka kalau jawab macam ni. Lagi senang nak faham. Yes. Lebih senang nak cari point tu kan. And then lagi satu ialah for me ialah lagi mudah for the students untuk identify point cukup ke tidak. Kalau macam ni dia dah tahu dah point dia ada berapa. Okey, lagi satu soalan. Adakah selamat untuk kita gunakan sekali macam chloride ion tu kita namakan dan kita menulis simbol? Sebab tadi cakap namakan kan kita chloride ion, tapi bila kita tulis reason tu kita pakai simbol. Ataupun kita nyatakan before tu both and then yang bawah tu kita pakai simbol. Okey, yang ion discharge ni, okey, dia tak salah kalau letak Cl- chloride ions.
Tak salah. Tapi kalau ditulis Cl minus, klorin ion salah. So ejaan wajib betul. Okay, boleh pakai dua-dua lah. Nanti dia biasanya kalau dia tak contradict, biasanya dia akan terima jawapan tu. Okay. Okay, terima kasih. Okay. Thank you Kak Yam. Okay, next. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Ini pun redox juga. Okay, sebab saya rasa ramai student ada masalah dalam soalan-soalan redox ni. Okay, so dia tak susah pun. Tapi dia tak pandai baca the standard electrode potential. Dia tak faham apa benda yang ditunjukkan dalam standard electrode potential. Sebab tu dia ada masalah. Kalau student yang dah faham, dia tak ada masalah sangat lah. Okay, so cerita dia macam tu. You tengok dia punya value, makin ke atas, that means dia punya value makin negatif. Makin negatif maksudnya dia lebih senang jadi anode. Okay, so anode biasanya undergoes oxidation. So potential untuk dia undergoes oxidation itu will be higher kalau kedudukan dia is higher in the standard electrode potential series. So makin dia ke bawah, okay, value dia more positive. So bila more positive, dia berpotensi untuk jadi dia lebih mudah untuk undergoes reduction. So reduction biasanya dia akan accept electron. So you just main-main kat situ je. Okay, anode, cathode, reduction, oxidation, accept electron, loses electron. You kena faham konsep yang itu. Then baru senang you nak tulis the half equation. Okay, so kalau dapat soalan macam ni, okay, table 2, we have different inert value. Okay, so sekarang ini nak tak nak you kena susun balik lah. Okay, kalau macam ni memang tengah langgang. So you susun. Okay, which one the most negative value? So paling negative is magnesium ion ni. So this is number 1. So number 2 will be zinc. Okay. So number 3 will be, okay, 0.8 dengan 0.3. Okay. Okay, so yang ini number 3. This is number 4. Makin ke bawah, makin positif. Okay, so yang paling positif, positif 0.8 lah. So dia paling bawah lah. Compared to, okay, positif 0.34. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok, kita patah balik standard electrode potential, kita ada satu value kat sini ni. Yang tengah ni. Ni, 0.00 ni. Okay, ni yang membezakan the value itu. Okay, dari 0 kat tengah. So maksudnya, yang mana yang ke bawah ni more positif. Yang mana yang ke atas ni more negatif. Okay, so the hydrogen, dia punya value 0.00. Okay, kejap. Okay, sekejap Mimi, boleh tak go back to the jadual SEPS tu? Yang tadi tu? Okay, boleh tak Mimi tuliskan 6 perkara yang kita kena stress out tu, yang kena anode, cathode, yang anode, cathode, reduction, oxidation. Boleh tak tuliskan 6 perkara tu so that budak boleh copy kan? Oh, dekat sini ya? Yang you sebut tadi tu, ada 6 perkara yang budak kena tulis dalam essay dia, wajib ada perkataan tu. Yang 6 perkataan yang wajib ada tu. Okay, so dia macam ni. Okay, kalau you tengok standard electrode potential ni, okay, you tengok dekat dia punya inert value, okay. So kalau you tengok daripada 0 ni, dia semakin ke atas, dia become more negative. Okay, more negative means, okay, dia akan mudah jadi anode. Okay, value dia semakin negatif, maksudnya dia semakin mudah jadi anode. So, bila dia anode undergoes oxidation. Betul? Okay, macam mana anode undergoes oxidation? Dengan cara
loses electron. Okay, you pegang tu je. Anode undergoes oxidation dengan cara lose electron. Macam mana nak tahu anode? Normally, the anode value dia more negative. Okay, that's the first thing. The second thing is, okay, kalau kita tengok, okay, ni kosong kat tengah tu kan? So, makin dia ke bawah, okay, value tu, it become more positive. Bila more positive, dia punya potential dia ialah untuk jadi cathode. So, cathode akan undergoes apa? Anode undergoes oxidation, maka cathode undergoes reduction. So, macam mana dia undergoes reduction? Reduction berlaku bila dia gain electron. Okay, itu je konsep dia. Dapat Okay. Saya move on balik ke soalan ini. Okay, so kalau macam tu kita susun. Okay. More negative. The most negative is yang inilah. Magnesium ion ni. Negative 2.38. Okay, lepas tu less negative. Okay, negative 0.76. Lepas tu kita akan cari, dia tak ada dah negatif. Dia ada dua positif ni. The most positive, yang bawah ni kan. Positive 0.8. So dia akan dapat last lah, tempat terakhir lah. Okay, compared to yang atas ni. Okay, you compare. Okay, makin ke bawah. Dia tempat terakhir lah di bawah. Okay, so kalau you arrange. Okay, dia kata. Okay, lupa nak salin English version kan. Dia kata, okay, arrange the ions and the atoms, okay, in terms of oxidizing agent and reducing agent. Okay, so maksudnya kalau makin ke atas, okay, maksudnya nombor 1 tu, okay, dia makin ke atas, dia akan mudah jadi anode. Dia akan undergoes oxidation. So oxidation, okay, oxidation, bahan apa ataupun substance apa yang akan undergoes oxidation? Okay, so bahan apa yang akan undergoes oxidation? Reducing agent. So reducing agent akan undergoes oxidation. Okay, dia mengalami oxidation tapi dia menyebabkan orang lain undergoes reduction. So dia undergoes oxidation, dia adalah reducing agent. Kalau dia undergoes reduction, dia menyebabkan orang lain undergoes oxidation. So dia undergoes reduction, dia adalah oxidizing agent. Dia terbalik. Okay, agent kan, macam agent insurans, dia bukan beli insurans, dia suruh orang beli insurans, macam itulah. Okay, dia menyebabkan orang lain undergoes oxidation. So dia kalau reducing agent, dia menyebabkan orang lain undergoes reduction, maka dia akan undergoes oxidation. Dia terbalik macam itulah. Okay, so kalau kita susun, okay, so in terms of oxidation, oxidizing agent, okay, yang paling highest, okay, soalan minta ascending order, okay, ascending order. So oxidizing agent akan undergoes reduction. So yang mana paling senang nak reduce? Okay, so Q lah. So that's why dia macam ni. Okay, ni paling senang terima elektron. Okay, Q ni yang paling hujung ni paling senang terima elektron. Okay, berbanding magnesium. Okay, so kita susun macam ni. So reducing agent akan undergoes oxidation. So yang mana paling senang nak oxidize? Magnesium lah.
Okay, increasing order. Okay, ascending order, increasing order. Samalah. Decreasing order. Okay. So this is increasing order. Yang paling bagus. Okay, so P, okay, dalam kes ini dia suruh suggest. Suggest means you nak eja boleh, you nak tulis formula pun boleh. Suggest. Okay, so dalam sini P kita ialah copper and then the Q will be silver. Okay. So next. Okay, question number 3. Okay, so yang ini soalan periodic table of elements. Okay, so yang ini simple je sebenarnya. Okay, nucleon number, electron, protons. Okay, so okay, of course lah dia punya nucleon number 1 lah. This is hydrogen lah ni. Okay, so yang ni saya tak nak cerita panjang sangat, cuma saya nak discuss on choose 2 different elements that can form ionic compound. Okay, so dalam kes ini saya nak pergi cepat sikit je. Okay, so you boleh pilih. Okay, ionic compound terhasil jika melibatkan metal and non-metal. So you boleh pairkan J dengan K, O, K dengan L. Pilihlah mana-mana yang suka. Okay, so dalam kes ini. Okay, next question. Okay, dia suruh draw electron arrangement of the compound form. Yang ni yang saya nak tegur sebenarnya. Okay, kita dah discuss last month. Okay, about the drawing of the electron arrangement. Okay, so lebih kurang macam ni. Yang saya nak remind lagi sekali ialah bila you lukis apa nama ni, nucleus, shadedkan nucleus tu. Okay, dia kena label and shaded. You have to shadedkan the nucleus. Okay, so and then you boleh wakilkan elektron itu dengan X ataupun dot. Okay, so mana-mana lah antara apa JK dengan KL tadi. Okay, yang ni saya tak nak sentuh panjang, sikit je. Okay, so next soalan dia. Okay, again, right, chemical equation. Memang chemistry ni memang suka tanya soalan-soalan chemical equation, ionic equation, whatever lah equation dia. Half equation. Okay, so you have to know how to write the chemical equation. Okay, so okay, ada student tanya nak pakai letters yang dia bagi ataupun nak guna the real element. So kalau soalan bagi letters, okay, guna letters yang dia bagi. Okay, kalau you nak tukar kepada elemen, make sure the correct element. Kalau J itu hydrogen, jangan tukar jadi sodium. Memang salah. Okay, so kalau supaya tak pening, gunalah letters yang dia bagi. Then you akan dapat markah lah. Okay, so the last one is okay, compound form dative bond. Okay, with hydrogen ions to form ammonium ions. So state the meaning. Okay, soalan dia memang macam ni. The meaning of dative bond, explain the formation, include Lewis structure. Okay, so okay, dia ada 3 benda penting kat situ. 6 markah. Okay, so you have to underline. Dalam exam underline lah. And underline ke ataupun highlight ke, do lah whatever you have to do so that you tak tertinggal soalan tu nak apa. Okay, so meaning, okay, kalau dia minta definition, meaning tu definition lah. Okay, biasanya 1 markah. Okay, so explain banyak. So Lewis structure. Lewis structure mungkin 1, mungkin 2. Normally 2 markah lah kalau drawing ni. Okay, so kalau Lewis structure 2 markah, definition 1 markah, so explain ni 1 markah. 3. Itulah cara you nak identify banyak mana markah. So kalau kata 3, explain kan. Tambah 1 lagi. Kalau jumpa. Okay, so macam tu. Dia macam tu. Try to give more daripada apa yang patut you bagi.
Okay, next. Okey, so ada orang tanya soalan, sekejap Ya. Ada orang tanya soalan. Katalah Mhm. soalan tadi 6 markah kan. Mhm. Kemudian dia bagi 8 poin. Tetapi 2 poin tu salah. 2 poin tu salah. Dia bagi 6 markah, dia bagi 8 poin. Aha. 2 poin tu salah, 6 poin betul. Adakah dia masih dapat 6 poin tu? Okay, dia depends on the situation. Okay, macam ni. Kalau soalan structure, dia suruh list the characteristic of let's say of alcohol. Okay, list the chemical properties of alcohol. Okay, so dia suruh list 3 chemical properties of alcohol. You bagi 4, 3 betul, 1 salah. Ini soalan structure bukan isi. Soalan structure. You bagi 3 betul, 1 salah. Okay, maka you akan hilang 1 markah. Walaupun you dah dapat 3 markah, dia tolak 1 markah. Because yang keempat itu ialah statement yang salah. Okay, yang keempat itu ialah benda yang salah. Kalau yang keempat itu benda betul tak ada masalah. Kalau yang keempat itu ialah contoh ataupun explanation yang salah, maka dia akan tolak 1 markah. So dia jadi 2. Itu kalau structure. Okay, same goes dengan essay kalau dia suruh apa nama ni? Dia suruh you listkan. Okay, 4 character of ester ataupun state the physical properties of ester. Dia minta 4. You bagi 6. Dia ada 4 betul, 2 salah. Still dia akan tolak 2 marks. Because dia bagi tahu berapa banyak dia nak. Yang itu dia akan minus the marks. Tapi bila explanation, okay, bila explanation normally kalau yang salah itu, okay, kalau yang salah itu tidak contradict, okay, biasanya dia tak tolak markah pun. Kalau essay yang macam ni explanation, dia tak tolak markah. Tapi kalau dia dah letak berapa dia nak, you bagi lebih, tapi yang lebih tu salah, then biasa baru dia deduct marks. Clear ke? Okey, clear. Okay. Maksudnya tak confident tak payah tulis lah kan? Betul tak? Dia macam tu lah. Kalau dia macam ni, kalau dia suruh list 4 je lah. Tak kisahlah betul ke salah kat situ, 4 je. Jangan pandai-pandai nak buat 5. Tapi kalau explanation is okay. Sebab dia tak bagi tahu berapa point explanation tu kena ada. You pun tak tahu markah kat mana. So tak apa, explanation sebab explanation kena buat ayat. So ayat tu different person, different cara dia construct ayat. Okay, the sentence itu berbeza. So dia tak consider as ini point 1, ini point 2. Okay, mungkin point 1 dan 2 saya sebenarnya 1 markah. Membawa markah pertama. Okay, dia macam tu. Mungkin orang B dia buat point 1, point 2 dia dapat 2 markah. Tapi saya rasa saya dah buat 2 point tapi sebenarnya itu ialah markah pertama. So bahagian explanation tak ada masalah. Okay, tulislah sepanjang mana you nak pun. Okay. Okay, so kalau kat sini, okay, saya nak tekankan dekat sini, okay, bila definition, again, kena ada class and properties. Okay, kena ada class and properties. So class dia yang mana? A part of covalent bond. Properties dia, whereas the electron pair that is shared comes from one atom only. Okay, so always find these 2 things untuk soalan definition. Okay, so lagi satu bila you explain oxygen atom, so tengoklah yang ada atom apa semua tu kena ada. Okay, so oxygen atom achieve stable octet electron arrangement. Okay, satu lagi, kalau tak ada stable ni, you still lagi boleh dapat markah.
Yang penting adalah octet electron arrangement. Ni pasangan kembar 3 tak seiras. Korang ingat pasangan kembar 2 je ke? Okay? Ni kembar 3 tapi tak seiras. It comes together. Jangan tinggal. Okay? So hydrogen atom achieve stable. So tak tulis stable ni pun okay. Yang penting duplet electron arrangement in water. Okay? Octet electron arrangement, duplet electron arrangement. Okay? So hydrogen ions doesn't have any electron in the shell. So the lone pair, okay, the lone pair of electrons in the oxygen atom. So lone pair ni yang mana? Lone pair ini ialah yang ini. This is what we call the lone pair. Okay, dia pairing yang tidak orang kata tidak bonded dengan elemen lain. Dia lone lah, walaupun dia berpasangan tapi dia low ranger, tak kawan orang. Macam tu lah. Okay, lone pair tu maksudnya low ranger lah. Okay, dia tak kawan dengan orang lain. Okay, are not involved in the covalent bond. Okay, so kalau tengok sini, kita ada hydrogen atom, kita ada oxygen atom. So oxygen atom contribute 1, hydrogen atom contribute 1. So ini membentuk covalent bond. Macam itulah. Okay, so yang bawah tu kita panggil dia lone pair. Ini bukan ring ini apa nama? Dot. Okay, ini dot sebenarnya. Dia biasalah nak berwarna-warni sikit. Okay, it's not a ring. Okay, so macam biasa, this is kita panggil diagram lah. Okay, so soalan diagram biasanya 2 marks. Okay, biasanya 2 marks. Okay, so dalam kes ini, the first mark is nucleus. Ada nucleus ke? Okay, nucleus shown number of electron. Ni salah ni, sorry. Okay, it's not a nucleus ni. Okay, so yang ini ialah, okay, kalau kita nak ni, kita ada ratio hydrogen dengan oxygen. Okay, 2 pairs of electron shared are correct. So kena ada the lone pair, shows the lone pair, okay, and the charge. Okay, silap baca pula. Okay, so lone pair dengan dia punya charge. Okay, next. Okay, kita ada lebih kurang 30 minit lagi. Okay, so kita kita santai dulu. Okay, sebelum kita masuk section C. Okay, so saya bagi take 2 or take 3. Okay, kita buat take 3 lah. Okay, saya bagi 3 minit untuk rehat dulu. Sebelum kita masuk section C. Mimi, yang kelas tadi tu, is it from the word classification ataupun classify? Dia tak adalah classify sangat. Dia punya lebih kurang classify jugalah. Kan, Lebih yang you kurang, term as class and properties kan. Class tu is like macam how kita classify the term kan, betul tak? Ya. Dia di bawah kategori apa, macam itulah lebih kurang. Okay. Betul lah tu. Okey, disebabkan oleh tak ada, pelajar kita tak ada smartphone kodnya, so tak ada soalan pun dekat chat ni. So teachers boleh kan, cikgu boleh
boleh mesej saya lah untuk tanya. So that saya akan voice out kepada Cikgu Mimi . Okay, kita sambung lah . Okay, so section C. Okay, section C ni soalan dia lebih kurang lah juga dengan section B tu. Cuma macam saya bagi tahu tadi, dia the open-ended response. Okay, and then dia ada satu soalan last sekali tu, dia mesti ada satu soalan ni. Okay, sama ada dia minta you describe ataupun plan the experiment. So, you kena faham eksperimen yang dia minta you describe itu ataupun you plan tu tidak semestinya exactly macam eksperimen yang you buat dalam lab. Okay, using the same concept. Konsep yang sama, it could be method yang sama, but not the same experiment. Okay, so kalau dalam buku dia pakai apa? Untuk ester contohnya ethyl ethanoate. Okay, so normally lah. Okay, untuk soalan last kali tu, dia suruh buat ester juga, tapi dia takkan suruh you buat ethyl ethanoate lah. Okay, sebab tujuan dia tak nak you memorizing. Okay, without understanding. You have to understand the process, okay, in order untuk you describe the experiment. Okay, kalau tidak, kalau tanya soalan yang sama dalam buku tu, maksudnya you hafal, lepas tu you muntahkan balik je. So, apa yang sains sangat? Okay, baca dan hafal balik je. Okay, so, okay, if you look at question, okay, page number 8, kalau semua orang buka page number 8 tu, okay, so kita ada, dia kata kita ada the following are 3 examples of sulfate salt, potassium sulfate, lead to sulfate, and zinc sulfate. From this example, identify soluble and insoluble salt. Okay, so tulislah. Okay, tulislah elok. Okay, selalunya soalan macam ni, student dia suka tinggal ni tajuk tu. Okay, dia tak tulis pun soluble salt, dia tulis potassium sulfate, zinc sulfate. Lepas tu ke bawah, lead to sulfate. Okay, so tolonglah tulis tajuk apa benda ni. Potassium sulfate, zinc sulfate ni apa? Okay, sebab katalah soalan minta, okay, you state identify soluble and insoluble salt. Let's say you tulis dekat atas ni, you tak tulis soluble salt ke insoluble, you tulis terus lead to sulfate, maka you hilang the first mark. Sebab dia akan refer to the question. Question minta apa? Kalau dia minta soluble salt dulu, tapi you punya jawapan, you tulis lead to sulfate. Itu je you tulis. Maka you akan lose the marks. Walaupun pasangannya sama. Okay, let's say you tulis lead to sulfate dekat atas, bawah tu you tulis potassium sulfate, zinc sulfate. Maka you hilang 2 markah. Okay, sebab you tak bagi tajuk apa benda yang you tulis. Okay, so dia anggap you punya jawapan follow soalan lah. Soalan dia minta identify soluble and insoluble salt. So soluble salt first. Okay, those are the things juga yang biasa sayang student pandai hilang markah sebab macam tu. Saja je buang markah. Okay, so next kita ada, okay, kita ada reactants. Okay, so reactant dalam kes ini
Okay, dia suruh state the reactants for the preparation, okay, of the insoluble salt. So kita nak produce lactosulfate. Okay, so lactosulfate, reactants yang involved ialah lactonitrate and sodium sulfate or potassium sulfate. Okay, so next. Okay. Kalau ikut soalan tu, dalam kertas soalan saya bagi 9 markah kan? Okay, so 4 je sebenarnya. Okay, 4 je markah dia. Okay, so soalan B. Soalan B, okay, soalan ini berkaitan dengan eksperimen. Okay, ini contohnya. Ni macam kalau section C ni soalan terakhir lah. Soalan terakhir, describe experiment, normally 8 markah. Okay, normally 8 markah. So, okay, you are required to prepare zinc sulfate salt, chemical compound provided as listed. So, bila dia list macam ni, maksudnya kena guna semua. Oh, jangan tinggal. Okay, so describe a lab experiment, how you can prepare zinc sulfate salt that is dry. Okay, so macam biasalah. Okay, underline the key point, the keywords. Okay, in your description include chemical equation. Okay, so kalau saya buat chemical equation dulu lah. Supaya senang saya nak dapatkan jawapan. So dalam case ini, okay, kita punya salt yang kita nak produce ialah zinc sulfate salt. Okay, so zinc sulfate, soluble ke insoluble? Soluble. Okay, zinc sulfate is a soluble salt. So soluble salt ni ada 2 jenis. Okay, soluble salt ni ada 2 jenis. Satu, kita panggil soluble amna salt. The other one is soluble non-amna salt. Okay, so kita punya zinc sulfate salt ini, dia amna ke dia non-amna? Zinc sulfate. Zinc sulfate is non-amna. Amna ni sodium chloride, potassium chloride, ammonium sulfate, macam tu lah. Okay, so we are focusing on non-amna. So kalau non-amna, okay, biasanya kita ada 3 cara to produce the non-amna, the soluble non-amna salt. Which is satu, kita reactkan acid dengan metal. Yang kedua, kita reactkan acid with metal carbonate. Okay, the third one ialah acid kita reactkan dengan base. Okay, base ataupun the alkali. Okay, so tengoklah case macam mana. Okay, normally kita panggil dia base lah. Okay, normally kita guna base. Okay, so 1, 2, 3. So, dalam pilihan ini, okay, do we have semua ni? Okay, kita ada zinc metal ke? Kita ada zinc metal. So, tak boleh guna. Okay, so cara 1 dah tak boleh pakai. Cara 2, can we use metal carbonate? Do we have metal carbonate? So, dalam case ini, metal carbonate tu mestilah zinc carbonate. Do we have zinc carbonate? You tak ada zinc carbonate, tapi okay, you boleh guna 2 ni untuk produce zinc carbonate. Okay, so cara 1 dengan 3 tak boleh pakai. So kita boleh guna cara 2. Sekejap ya. Okay, boleh guna cara nombor 2 ni, tapi you kena produce the zinc carbonate first. Apa yang kita buat? Zinc nitrate, kita reactkan dengan sodium carbonate. Sodium carbonate campur dengan zinc nitrate, you akan dapat the zinc carbonate. Okay, you mixkan 2 ni, dapat zinc carbonate. Lepas tu, you can use the zinc carbonate, reactkan dia dengan sulfuric acid. Okay, then you will get zinc sulfate. Kita nak cari zinc sulfate.
So sekarang ini dia ada 2 step. Satu kita buat double decomposition reaction, ataupun precipitation reaction, to get the zinc carbonate, and then dah dapat zinc carbonate, you reactkan dia dengan sulfuric acid, to produce the zinc sulfate. So ada 2 step. So contoh jawapan dia, so yang macam saya cakap, saya suka tulis equation dulu. Supaya daripada equation tu saya tahu apa benda yang saya nak guna. So lepas tu baru kita cerita tentang dia punya the procedure. So bila describe experiment, you kena explain step by step. Dalam chemistry, eksperimen tu kena terang step by step. You tak boleh main set up apparatus as shown. Tak boleh. You kena bagi tahu macam mana nak set up the apparatus. Put inverted test tube into a beaker containing water. Macam tu lah. You kena describe. Nama pun describe. Lagi satu, kalau soalan tak minta you draw. Tak minta draw, maksudnya takkan ada markah untuk drawing. It's just kalau you nak buat, it just helps you untuk explain. So dalam SPM, sebab saya pernah tengok, ada budak tu dia describe the experiment dengan cara melukis. So kalau you melukis, cantik, prosedur dia cantik. Tapi disebabkan dia tidak describe secara ayat, dia describe dalam bentuk diagram, maka tak dapat markah. Dia hilang semua markah. So kalau SPM, describe means describe dalam bentuk ayat. So apa-apa pun tulis equation dulu. So the first step ni kita nak dapatkan the zinc carbonate. The second step ialah baru kita dapatkan zinc sulfate. So macam mana nak describe eksperimen tu? So macam ni. Kita nak reactkan the zinc carbonate dengan zinc nitrate dalam sekejap. Saya nak tunjuk something sekejap. So contohnya, first step tu kita nak reactkan kita ada sodium carbonate solution. Kita nak mixkan dia dengan zinc nitrate solution. So nak isi dalam apa? Normally kita isi dalam beaker. So jangan isi dalam test tube pula, dalam boring tube pula. So test tube biasanya kita guna untuk isi test tube untuk buat chemical test. Kalau boiling tube tu normally melibatkan heating. So kalau nak produce salt, ataupun anything yang dalam kuantiti yang agak banyak, dan kita pakai beaker lah. So kena stated kan, dia punya volume and concentration. You have to state it, the volume and the concentration. Lepas tu you mixkan dua ni, and then itu step pertama, then you will get the zinc carbonate. Step yang kedua, kita ada the sulfuric acid. Ada sulfuric acid. Lepas tu kita nak add on dengan the zinc carbonate. So dalam kes ini, kalau ada satu limiting reactant, satu excess, you kena sebut. So dalam kes ini kita nak make sure all the sulfuric acid
direakskan. So that means dalam kes ini zinc carbonate must be in excess. Okay. Okay. So let's say kita pakai beaker. So beaker pour 25 cm³ of 1 mole per decimeter cube. Okay, student akan tanya berapa volume nak pakai. Normally antara 20 to 200 acceptable untuk beaker. Tapi saya lebih suka kalau you pakai 50, 100 cukup lah. Tak payahlah over sangat. Okay, ambil volume yang sesuai. Yang senang you boleh guna untuk semua keadaan. Okay, same goes dengan the molarity, the concentration. So normally ini dipanggil dilute solution. Okay, dilute solution. Electrolysis sahaja kalau jumpa macam ni kita panggil concentrated. Selain electrolysis, ini kita panggil dilute solution. So dilute solution range dia between 0.2 until 2.0. Habis tu masa bila pula concentratednya? Okay, nanti kalau you ada buat eksperimen soap, kita ada guna 5 mole per decimeter cube sodium hydroxide solution. Itu dikira concentrated. Okay. 5 mole per decimeter cube. Yang ini kita panggil concentrated. Tapi kalau setakat 0.2 until 2.0, ini considered dilute. Okay. Untuk kes lain. Kecuali electrolysis je tak guna pakai benda ni. Okay. So again, volume, concentration, and then you can ada, okay, stir the mixture using glass rod, and then filter, okay, rinse the residue. Okay, satu benda, dia kena rinse, okay, with distilled water. Kalau wash with distilled water, dia akan tolak. Okay, so lagi satu, dia ada sometimes dalam prosedur tu mesti ada the precaution step. Okay, slowly and carefully. Tu precaution step. Okay, kena masukkan. Okay, at the same time, start the stopwatch. Itu kena masukkan. Kalau tak ada tu, you akan hilang markah. Okay, and then heat slowly, heat strongly. Those are the key point yang perlu ada. Okay, ada certain eksperimen kena warmkan dia, kena heat slowly. So kalau you heat saja salah. Okay, dia tak tahu you nak heat slow ke you nak heat strongly. Ada certain reaction dia kena heat strongly. Okay, so those are among the what we call it, the precaution step yang kena ada. Okay, so okay, heat the filtrate until saturated, and then left, okay, until crystals form, then dry using filter paper. So oven pun boleh pakai. Normally filter paper dengan oven lah, yang lain tak payahlah nak merapu sangat. Okay, so soalan yang lain, okay. Okay, contohnya ini soalan saya bincang untuk describe eksperimen je lah. Okay, ni soalan yang seterusnya. Okay, so yang ini kita nak tengok, okay, thermochemistry punya soalan ni. Okay, nak tengok initial temperature dengan the highest temperature. So satu benda nak pesan bila soalan thermochemistry, dia ada the lowest temperature obtained, the highest temperature obtained. Okay, jangan letak final temperature. Okay, final tu tak semestinya the highest. Final mungkin lepas you biar 2 jam, final temperature jugalah. Okay, so apa lagi macam ni. Okay, untuk kes yang ini kita ada quickly and carefully. Okay, prosedur ni kena ada quickly and carefully. Ni kena wajib ada. Tak ada, you will lose point number 6. Okay, tak ada, you will lose point number 6.
Okay, measure and pour. Okay, so kalau kata, alamak. Okay, kalau kata apa nama, okay, kalau kata apa nama, okay, mass. Okay, so measure ataupun weigh 2 grams of zinc powder. Okay, so kena ada benda-benda yang macam tu lah, depending on the question. Okay, so okay, this is the last question. Ini soalan, okay, ini soalan yang melibatkan the last question tu, question number 3, if I'm not mistaken, question number 3. Okay, ini dia suruh you compare, okay, ataupun you describe experiment untuk compare effectiveness, okay, of detergent versus soap. Okay, detergent and soap. Okay, in a acidic solution. Okay, so kita ada apa ni, hot water, kita ada acidic water. Okay, so kita nak tengok effectiveness. Okay, dalam lab mungkin tak buat benda ni. So ini antara soalan-soalan lain dia boleh tanya lah. Okay, so you have to terangkan step by step. Okay, so dalam case ini kenapa point number 1 ada material? Sebab dalam soalan minta list the materials. Kalau dia tak minta, you don't have to list the material and apparatus. So baca soalan-soalan apa. Okay, so basically macam tu lah. Okay, so I think that's all for today. Okay, thank you so much for listening. Okay, all the best for your SPM 2022. Okay, macam biasa, because chemistry ni subjek yang susah, there's no shortcut. Okay, you have, in order to score chemistry, you have to love chemistry. Okay, I think that's all from me. Back to you. Okay, okay, terima kasih. Okey, ada pelajar tanya, boleh tak kita gunakan istilah macam reducing agent is more stronger ataupun reducing agent is more weaker? Sebab katanya dah strong, stronger weaker tu katanya dah tak ada dah di cikgu dia kata dah tak digunakan lagi. Tapi dalam answer script masih ada, that's why lah dia ada query sikit lah. Dia macam ni, apa nama, kalau you compare A dengan B, so dua-dua boleh menjadi reducing agent. So which one is a stronger reducing agent? Tengok soalan lah. Dia tak boleh guna pakai kalau kita nak kata which one undergoes apa ni, oxidation, which one is anode. Tapi kalau soalan minta compare which one is a stronger reducing agent, yang itu memang kena guna. Betul lah. Okey. Mungkin dia salah faham lah kot. Minta dia ni balik cikgu dia kot. Okey. Okey, kita berhenti di sini lah kot ya. Ada 1 minit lagi. Okey, alhamdulillah ya, banyak ilmu dan tips yang telah dikongsikan oleh Cikgu Mimi. Okey, saya masuk balik ya. Okey. Alhamdulillah banyak ilmu dan tips yang telah dikongsikan oleh Cikgu Mimi sepanjang 2 jam kita bersama pada petang ini. Sampai kita tak terasa pun masa berlalu. Tak terasa, banyak betul soalan walaupun ni ada juga soalan yang boleh tanya kan. Okay, so untuk makluman, sesi ketiga webinar Jom Skor A Kimia SPM 2020 akan diadakan pada 8 Disember pada hari Khamis, jam 3 hingga 5 petang.
So topik webinar pada hari tersebut adalah teknik menjawab kimia SPM Kertas 3 yang akan disampaikan oleh Cikgu Kamisa Ibrahim, Guru Cemerlang dari MRSM Taiping. Okay. So sebelum majlis bersurai, sukalah saya untuk mengingatkan kepada semua pelajar untuk mengisi link kehadiran dengan mengimbas QR code yang dipaparkan pada skrin. Link kehadiran juga akan dikongsi di ruangan Q&A dan akan dibuka sehingga pukul 6 petang. So sebelum majlis mengundur diri, marilah kita tutup majlis kita dengan membaca tasbih, kifarah dan surah wal asr. So Assalamualaikum dan semoga kita berjumpa lagi. Okay, thank you Cikgu Mimi.